Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Prošlo je nešto više od mjesec dana od kako smo posijali paradajz u kontejnere i taj proces detaljnije možete pogledati, naravno ukoliko vas zanima, u videu šta možemo posijati u februaru i martu, a u ovom videu možete pogledati sljedeću fazu u uspješnom uzgoju paradajza, a to je presađivanje u čaše prije konačne sadnje na otvorenom koja bi trebala nastupiti krajem aprila, odnosno početkom maja kada to dopuste vremenski uslovi. Presađivanje u čaše jako je bitno zbog daljnjeg razvoja kako korijena tako i same biljke, jer je ona u ovoj fazi dostigla svoj neki vrhunac i jednostavno joj je potrebno više prostora da bi se nastavila razvijati. Obzirom da je bilo dosta oblačnog vremena posljednjih dana i ove naše sadnice su se izdužile, a to se dešava zbog nedostatka svjetlosti i prilikom presađivanja bi ih trebalo po pravilu zatrpati do prvih donjih listova, međutim to sad nije izvedivo. Prije pojave kontejnera dok su se sijale u zemlju, izduživanje smo mogli spriječiti dodatnim zasijavanjem. Ukoliko bi rasad paradajza ostavili u ovim kontejnerima, njegove žile bi našle put kroz rupu na dnu i prošle bi u zemlju, ali u tom slučaju sadnice bi nastavile rasti samo u visinu i ubrzo bi došlo do zadušenja zbog gustoće, što bi dovelo do bolesti i propadanja rasada. A i kad bi ga kasnije pokušali presaditi, žile bi bile previše oštećene, pa bi mu trebalo duže vremena da se prilagodi poslije sadnje, a pitanje bi li se mogao prilagoditi. Da bi spriječili sve ovo, ispod kontejnera možemo staviti stiropor koji u ovom slučaju ima dvije prednosti. Prvo, što zadržava toplinu, a drugo, što spriječava korijen da se razvija u zemlju i u tom slučaju kad se biljke razviju dovoljno, odnosno kad potroše sve hranjive sastojke iz čaše, one počinju žutiti, pa ih u tom slučaju možemo dodatno dohraniti do sadnje na otvorenom. U narednih 5 do 7 dana nakon presađivanja ove sadnice zahtijevaju nešto veće temperature od trenutnih vanjskih, pa ćemo ih pokriti najlonom i ukoliko bude potrebno i utopliti, i za to vrijeme bi se trebala lijepo primiti i nastaviti rasti. Poslije toga postepeno ćemo ih početi pomalo otkrivati tokom lijepih dana da bi se počele prilagođavati suncu i vanjskim uslovima. Kako budu rasle, period otkrivenosti treba biti veći da bi se što bolje prilagodile i nekoliko dana pred sadnju, a to je obično pred kraj aprila ili početak maja, treba ih u potpunosti otkriti i tretirati sredstvom na bazi bakra. Uzgoj paradajza na otvorenom nije lagan posao i zahtijeva mnogo strpljenja, jer od sijanja do branja prvih plodova treba proći nekoliko mjeseci, barem što se tiče sadnje na otvorenom. S ovim smo završili ovu fazu, pretplatite se na kanal Okusi prirode, a do sljedećeg videa lijep pozdrav!